Ndabaramukije bakunzi bahire ba shene yacu Network Money 20. Ubu naho tugiye turabire hamwe ni igiki umupiyoniye yokora kugira ngo intego yacu GCV tuyishikire. Twibukanye yuko i Toronto muri Canada hateguwe inama ku matariki ya 14 na 16 z'ukwezi kuza. Tukaba tuzi yuko na Dr. Nicolas Kokaris yayitumiwemwo. Iyo conference bayitwa Conference Mondiale sur le blockchain, le web3 et la crypto-monnaie. Baca bayita Consensus 2025. Rero ino nama iriko ivugisha benshi. Kokaris yayitumiwemwo mu ba tekinisiye barenga ibihumbi amajana 200 batumiwe. Kokaris arongoye umushinga wa P-Network yagiriwe amahirwe arajamwo. Ndabibutse yuko abo bahinga baturuka mu bihugu birenga 100. Rero iyi nama ikaba yatunganijwe n'iki kigo citwa CoinDesk. Ikaba rero iriko iratangaza amakuru ku vyerekeranye n'ino nama, bamwe n'abandi ico bayitezeko. Nkuko babajije uno muhinga Keve Ororiri nawe agira ico avuzeko. Reka mu kanya gato mumukurikirane tuce tubandanya. All right, Kevin, you are going to be with us at Consensus next month, May 14th to 16th in Toronto. Give me a little preview as to what you're going to be talking about. I know you're doing a keynote and then you have a talk called Crypto's Next Chapter. Yeah, a lot of people are asking me about the digitization of the North American economy. And I'm bringing that to the table. I mean, there's been so much change to how business is done, including crypto creeping into it. But it's more about why is the S&P 500 margins higher than pre-pandemic? Why in private companies in North America, Canada, and the United States have margins grown from 15 to 17.5%? What happened? What happened to the economy when you would have thought the pandemic would have wiped out so many of these businesses, and it didn't happen? And so I'm going to walk through a bunch of case studies of companies, some within my own portfolio, others. These are not academic studies. These are real companies that maneuvered their way from a Nike through to a small, 500 employee company through this remarkable 4-year period. And we're in a new place now. And the direct consumer market is a multi-trillion-dollar business worldwide. All kinds of strategies have emerged, and the digital payment systems are going to be a huge part of this. So I want to encompass all of that in my keynote. I mean, I've really been working hard on this one because we're in such an interesting time in terms of business and investing. And I think that's a good way to approach the conference. And I'm looking forward to it. I've always loved this one. This is such a cutting edge group of people. It's always a wonderful event. Okay, ngira rero muravyiyumviye ivyo n'umumesha makuru arongoye kino kigo kijejwe kumesha makuru yo kuri crypto citwa Ask Desk, CoinDesk, citwa CoinDesk, ahejeje kubaza uyu Keve Orori ariwe azokugurura iyo nama izoba kuri 14, 15 na 16 z'ukwezi kwa gatanu. Mumsa tangu yamubaza ati give me a little preview to what you gonna to be talk about. Tubwire mwihwezo muri rusange ibintu muzo kwigako. Abata bati a little people asked me the digitalization of North American economy. Benshi baguma mu ico kibazo cerekanye na numérisation de l'économie
du Nord américain. Acavuga n'iki na pandemi yabaye irashita ubutunzi ku rugero rwa do 15 à 7,5% de l'économie. Rero ibi nivyo tutagomba ko bisubira kubonekana muri bino bihugu vyacu, muri zino entreprise zacu. Nivyo tugomba kurandurana n'imizi muri Nord America, muri Canada, muri Pays-Bas, yavuze ibihugu vyinshi mwavyumvise. Rero sije izoba ari numérisation de l'économie du Nord America. Ikavuze rero mu majambo make, le paiement numérique c'est un élément important de la stratégie de développement des entreprises. Agomba yuko ama entreprise adopta stratégie de paiement numérique. Urumva ko bitazoba vyoroshe, na Web3 na Pi murazi yuko ariyo ntego yacu. Turihishe tugire paiement numérique. Yavuze ati ibihugu vya Nord America, Canada, Pays-Bas, ibihugu vyagize ino shite gose ikomeye ya ekonomi americaine, babikangurira, ino nama niyo kubikangurira kugira ngo vyadere vyinjire muri paiement numérique ku ma entreprise yavyo. Inama rero ni numérisation de l'économie Nord America, donc n'ibindi bihugu vyose, kandi mazi ibihugu vya Amerika kandi vyo biyoboye isi, ikibaye kica kigomba kwijenereza kw'isi yose. Mu majambo make nivyo. Reka rero dusimbize gato rero turabe ibikurikira. Reka rero turabire hamwe impanuro zitandatu Doricine yahaye abapiyoniye muri ya conference iherutse ya GCV. Conference ya mbere yabaye inyuma ya Open Network. Reka tuzirabire hamwe kuri X muri rya jambo yashikiriza. Mbega umupiyoniye akunda umushinga agomba kuzoshikira GCV uno musi yokora iki gishobora guteza imbere Pi Network tugashika kwihangiro, atari ukuvuga amajambo, atari kuguma twicaye ngo twaramenye ngo dufise amapi menshi, nta kindi ngo twarahejeje. Twokora iki rero? Reka turabe impanuro yatanze, ico avuga umupiyoniye yokora. Turabe muri no poste yiwe yashyize kuri Twitter kuri rya jambo, turabemwo izo mpanuro yatanze. Okay, reka tumanuke epfo dutore izo mpanuro. Ijambo ni rinini, baza ko benshi barisomye, ariko twagiye tugaruke kuri izo mpanuro kubera nizo shingiro za runo rugendo turimwo. Twokora iki twege abapiyoniye? Reka duselekisione guhera ngaha kuri all pioneer should do, hama duheze tuzirabire izo mpanuro. Mbega twahanuwe iki? Dukopye tuce tuja muri Google Translate turabe ico bagomvye kutubwira. Reka tugende, murabona ko dusa n'abashitseyo. Turabe izo mpanuro, pana kuvuga ngo twaramenye ngo vyaraheze. Doricine hari ibintu aduhanura nimba tugomba kugira aho dushitse kuri ya hangiro yacu ya Open Mainnet kuri GCV. Avuze ati tous les pionniers devraient reconnaître que le succès du Pi repose sur nos contributions. Pi yacu kugira izoshike kuri kuco twipfuza bisaba ukuboko k'iwacu. S'il parvient à établir
la réputation de Pi sur le marché des échanges. Il rehaussera la position du docteur Nicolas parmi les autres crypto-monnaies et positionnera Pi Network comme une option grand public. Ariko avuga uti niyo Pi yaduga agaciro no muri no nama Dr Nicolas agire yitabemo, azoboneka yuko ari umurideri arongoye projet crypto-monnaie ifise abantu bayiri inyuma. Actuellement, les thèmes de la conférence se concentrent principalement sur Bitcoin. Ariko avuga ati iryo nama porogaramu niyo kuri Bitcoin, si porogaramu ya Pi Network. Mugabo Andreta yaratumiwe Dr Nicolas. Nous devrons comprendre que si nous ne pouvons pas démontrer les solides performances d'OPI, comment les réglementations peuvent-elles accepter notre code GCV? Dutegereza gutahura tuterekanye performance ya Pi, ni gute abantu bazokwemera iyo Pi? Les réglementations peuvent accepter notre code Pi. Les réglementations amategeko, abantu bahagarariye amategeko nituterekana ikimaze kiri kirafata iduga, bazoheza bayemere gute no muri iyo nama izoba ku itariki 14, 15, 16. Ils ne soutiendront pas un projet qui sous-performe sur le marché des échanges. Ntabwo woshigikira iproje itera ahubwo iyonga ku ma échangeurs, itera iyonga kuduga. Si notre prix continue de baisser, Dr Nicolas serait-il fier de parler à la conférence? Dusipoze ko Pi igumye ikoroka ishika kuri 0, ishitse kuri 0.2, ubu turi kuri 0.6 kereke n'utundi. Igumye ikoroka, Dr Nicolas azoronka icyo avuga muri iyo conference yitariki 14, 15, 16 z'ukwezi kwa gatanu. Une baisse de prix signifie un manque de demande pour Pi. Nimba Pi rikorotse bisigura ko demande ari nto, offre ari nini. Considérez ce que notre fondateur pense de la création de Pi. Il doit donc s'unir et s'efforcer de mettre en valeur la grandeur de notre mission. Comme j'aurais dit, il n'y a pas de raccourci sur la route du succès. Tout succès découle d'un travail acharné dans la bonne direction. Il présente ainsi des stratégies simples suivantes. Ati nk'uko nabivuze, nta tunyuro tubamwo kugira umuntu ashike ku iterambere. Iterambere ryose risaba igikorwa kivunana, gisaba impinyanyuro. Ngizi rero impinyanyuro umupiyonye ategerezwa kugendera kugira ngo dushike iyo turiko turaje. Ntihagire uwo basinda bibazwa muri zino strategy zitandatagira dushikirize. Twese twozikorerako twobona bwoca umushinga wacu washitseho twipfuza, kuko ingorane twe tuzi yuko Dr Nicolas tuzovyuka igiciro yagishize kuri 314,509 $. Nababwiye ntari kidita afise yo kwenjecta muri marché ngo turonke GCV, ahubwo afise ubwenge, afise technology. Rero nawe bwa bwenge ariko aratugida ingene twokora kugira tushike aho tugomba gushika. Benshi basinda bibazwa, kizima twamenye twifitiye amapi menshi, maze bamwe reka tubahende bagurishe. Twe natwe iziwacu twaragize lokape y'imyaka myinshi, abandi reka tubagurire tubereke isoko bihere biheze. Ariko suko vyateza kugenda. Ngiye impanuro ya mbere, aravuze ati conservez votre Pi et vendez-le uniquement
lorsque le GCV atteint 314 159 $. Ico ni ca mbere kandi ngombwa categeza kudushikana kuri GCV ubu nyene. Ubu hovuti muri kw'isi yose amapi twagurishije aramaze, nta muntu numwe adusubira kugurisha pi, ahubwo tuzogura. Muraba GCV ko turatwishikira. Ariko ubu turi muri decentralisation. Ntari buvuga iti ndabujije amamvwa. Ndabujije amvwa nemeye izinjira. Oya. Mugabo nkahamwe avuze izisoko ndazibujije nemeye izinjira, mworaba ico kiba. Impanuro ya kabiri. Créer et gérer activement des groupes axés sur l'étude du manuel des pionniers et de mes articles récents pour aider les pionniers à rester informés et agir. Abuti kora amagroupe mwigishirizemwo abantu, mubaha amamizaje urunguma nshirako, mubibamenyeshe, mubigishe ibijanye na pi bishasha vyabonetse, kugira ngo twese tube informe. Nkuko turabigira amatangazo yavuze, turaza turabasigurira kenshi, tuyanoganza, tuyasigura, kugira ngo umwe wese yumve yuko mu mushinga ukuboko kubiye gukenewe. Urumva na magroupe rero nkuko mu Burundi canke muri bihugu vyo mu karere ka yase dusanzwe tubikora, turafite amagroupe yo kwigishirizamo. Iki twe turagikora. Icatunani ni iki cambe cuko tugurisha kuri 0,6 kandi atubwira tugurishe kuri GCV, nitwashana kuri GCV abaro tuzogurisha. Nibaza ko twokwikebuka kuri no ngingo ya mbere. Ingingo ya kabiri tuko turayikora tuyibandanye. Ingingo ya gatatu, les pionniers devraient se réveiller et partager activement nos articles et informations GCV dans tous les groupes et les plateformes de médias sociaux. Avuze ati anoma speech, anoma article partaja kuma Facebook, kuma Instagram, Discord, hose kuma rezo social, partaja bishikire beshi bashoboka. Nibaza n'iki twocijukira tukagikora. Ikivi n'iki wacu, sikise ya pi izoba ari sikise yacu. Umwe wese arabikore nkuko nikabaga akagobera, ahubwo ibe mission yiwe. Icya kane, si vous pouvez compléter Banksa Casey, faites-le et aider les autres pionniers à faire de même. Ama video twakoze gute ba complete Casey muri Banksa ituma le monde extérieur meme n'abandi basanzwe ba pionnier ama konti yabo ataraba active, aba active bakagura bakazana bagastoka. Urumva ni muri bya bikorwa byo gufavoriza abagura. Si vous avez réussi, icya gatanu, si vous avez réussi le Casey ou êtes provisoirement approuvé, activez-le et transférez votre pi acheté depuis les échangeurs vers votre portefeuille. Abuti rero ni mwaba mwarakoze Casey igapasa ya active, mu transferera mapi, mugura mapi mushiremwo. Vous pouvez également envisager d'acheter 10 pi selon vos moyens et de les transférer dans votre portefeuille. Iyi ni ca kane, ca gatanu, kwactiva ama portefeuille yacu twakreye kuri Banksa, duheze tuyalimente dushire mu mapi, donko demande iduge. Ica gatandatu cyo ca nyuma, soutenez activement les enchères des noms de domaine et encouragez vos amis d'acheter des pi sur les échangeurs. Avuze ya madomene murazi ko hatanzwe les domaine kugura kwimura amasite muri web2 aje muri web3, donc amasite yose atotegezwa kwimuka, kandi rero bene yose bose bavyumva batanze ikiringo ntarengwa cyo kuzimura. Rero dusensibilize ni muri ya ntumbero yo gushira ku ma plateforme sociaux ou ma réseaux sociaux amakuru ya pi, bagure pi, barebera ama site web yabo bashire muri web3. Achatakora en Chine, dit-il,
quand les gens sont unis, ils peuvent déplacer des montagnes. Et lorsque nous réunissons, nous avons un pouvoir illimité. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tous les pionniers se concentreront sur cette stratégie. Nous sommes une grande famille et nous ne souhaitons pas nous diviser. Il doit cependant être vigilant face aux individus trompés et avertir la communauté puis network de leurs informations trompeuses pour éviter les escroqueries émotionnelles. Il ne s'agit pas de diviser notre communauté, c'est une sagesse qui vise à protéger. Il permet de telles informations erronées de se protéger sans contrôle et que les pionniers ne peuvent pas les reconnaître. Cela retardera notre progression vers l'open mainnet. Aciye arangiza avuga uti muri rwa runani rwacu n'umusozi tuwuterura ukimuka. Rero tureke abadushuka. Bamwe bavuga uti gurisha pi ngo vyaraheze. Ngo ayo GCV ngo muzokanura amaso ntimuzoyishikira. Muramubumva abivuga. Ngo kumbura muzige ngo mwase kuzirya kuri $2 ngo boho ngo murazirya kuri 06 ngo canke muzozirye kuri 01. Ayo majwi muhoramo yumva. Avuze ati izo ide zose trompeze zidemotiva zica ibitekerezo vyacu zica intumbero yacu tuvyihoze twikonsantre kuri zino mpanuro zitandatu duhaye zo kutagurisha pi mpaka shitse kuri GCP iki twese twoca adopta mworaba icohinduka ubunyene bwo kugira ama groupe tuyagiramwo ivya pi dusiguramwo ivya pi turabikora. Les pionniers devraient se réveiller, partager ama article yamadushikiriza ku marezo sociaux. Dukomplete banksa, dukomplete case muri banksa, dufashe n'abandi kuyakompleta, hama dushire amapi tuguze, tuce mobiliza na communauté kugura ama enchère y'amadomaine. Nibaza ko twese ku bakunzi umushinga bagomba pikigeraho twipfuza kizoshika dufise ihangiro turavyumvise kuva ubu dufata amarticle ya Dorsine tuyajane kuri Facebook, tuyajane kuri Instagram, tuyajane kuri X. Umuntu yitaka kunda pi nakora iki? Afuma akora kimwe muri ibi. Hama cereka no kugurisha. Dukore basi bibiri turehe kugurisha duparataje ama poste ya Dorsine. Murakoze. Kibwirwa n'icyumva cerekwa n'ikibona. Nibaza ko muvyumvise impanuro yama yaziduhaye. Abatarakora sabone kuri no chaîne yacu muyaboneshe. Hamaca k'impanuro ama information mashasha ibigezweho ku mushinga wa pi no ku bindi byo kuri internet nk'uko izina ryitwa Network Money 20 ribivuga amakuru agezweho ko biriko biravugwa ku isi muzoyasanga kuri no chaîne yacu Network Money 20. Kora sabone abayikoze mufyonde kunzogera amakuru agiye ku murongo muhite muyaronka mu bambere. Murakoze mugire ibihe vyiza.